Ika saan kayo, men? Si Amen. Si Piñas. Kinaprap ba yan? Kaya sino rap-rap din sa... Kala ko. Rapid yata, kapit parang nalalaking si rap-rap eh. Valentino. Oo. Hmm. Papa ni Toto. Si rap-rap na Bilangin ko lang sir ah. 180 yan. Salamat. Kita-kits bukas. Nagtitigil okay na. 400. Lahat yung Maria eh. Ayaw mo agad. Ako may 50 ka ba dyan? Amen. Wala. Sticker ko lang. Yun, tama, tama. Benta ko na siya sticker. Yun. Salamat. Yun. Ayos. Okay. Salamat. Thank you. Tama. Kita-kits bukas. Kita-kits tayo bukas. Tama. Kita-hits. 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 Cute. Nagos na lang kumain. Really sayang. Ayun o, batiin mo daw si... Tayo mo si Uy nila. Tenkoy. Two James Paano yung na. two James? Kaya si James pala. Ano yung kanta niya? Yung Alam na alam niya kanta ni Yung Buboy. OTW, paano yun? Salamat. Salamat. Salamat, men. Di ba siya pwede pumasok? Hindi siya pwede pumasok.